Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh pour communiquer en français de la 5e année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une leçon de lexique intitulée lexique thématique, champ thématique. Donc dans la page 86 et la page 87. Donc on va commencer par j'observe et je découvre les moyens de communication. Wasailu al-ittisal. Pour communiquer avec des personnes à distance. لكي نتصل مع أشخاص عن بعد. Plusieurs moyens sont disponibles. هناك عدة وسائل متاحة. Entre autres, il y a le téléphone fixe. من بينها الهاتف الثابت ou le portable المحمول. Les réseaux sociaux. الشبكات الاجتماعية. Les outils de visioconférence أو الأدوات يعني المشاهدة المباشرة أو الاتصال بالفيديو مباشرة. إذن la première question, de quoi parle-t-on dans ce texte? Donc dans ce texte, on parle des moyens de communication. Donc, premièrement, donc dans ce texte, في هذا النص on parle نتحدث des moyens حول وسائل الاتصال. Des moyens de communication. Donc la deuxième question, quels sont les moyens de communication cités dans le texte? Donc شنو هما وسائل الاتصال المذكورة؟ donc كاين عندنا donc بدا الكلام عليهم هنا le téléphone fixe et portable, les réseaux sociaux ou là les outils visioconférence. Donc les moyens cités, les moyens de communication cités dans le texte sont donc il y a le téléphone fixe, le téléphone portable, les réseaux sociaux, donc les réseaux sociaux ou là outils vidéo conférence, les outils vidéoconférence ou la vidéo de conférence, outils de vidéo, donc de vidéo de conférence. Donc la troisième question, connais-tu d'autres moyens de communication? واش كتعرف يعني d'autres moyens ديال الاتصال؟ واش كاين d'autres moyens? Donc l'ordinateur, donc autre moyen. Autre moyen de communication. كاين عندنا ordinateur. كذلك يمكن ماشي فقط الطابلت. كذلك باستعمال الطابلت كيمكن هنايا بطبيعة الحال هما خلطوا هنايا خلطوا بين ماتيريال و لوجيسيال. كاين عندنا المنتديات لي فوريوم etc. Donc il y en a beaucoup de moyens de communication. Donc on passe à je manipule et je réfléchis. Quels sont les mots
qui ont un rapport avec la communication. Donc شنو هما الكلمات اللي عندهم علاقة بالcommunication؟ donc كاين عندنا communiquer. Communiquer, c'est un verbe. À distance. À distance. Téléphone. Réseaux sociaux. Vidéo. Conférence. Pardon, visio. Donc visio, excusez-moi, visio. Donc visioconférence, c'est visio. Donc visioconférence. Est-ce qu'il y a une vidéoconférence? Une vidéoconférence. Donc on trouve d'autres mots en rapport avec les moyens de communication. مثلا partager, envoyer, email, donc message, etc. Comment appelle-t-on l'ensemble de ces mots? شنو كنسميو هاد المجموعة ديال الكلمات؟ كنسميوهم le lexique thématique de communication. Donc le lexique thématique. يعني هو واحد لو ليكسيك عنده علاقة بلو thématique. C'est un lexique thématique. Donc, je retiens le lexique thématique regroupe tous les mots qui se rapportent à un même thème. يعني شنو هو الليكسيك تيماتيك؟ هو مجموعة من الكلمات اللي عندها علاقة بداك الموضوع. Le lexique thématique peut être constitué des noms. كيمكن نلقاو des noms, des verbes et des adjectifs. مثلا إلا لاحظنا هنا كاين عندنا communiquer, discuter, parler, écouter, répondre, partager. هادو ce sont des verbes. Courrier, message, appel, visioconférence, locuteur, interlocuteur, réseaux sociaux, ce sont des noms. Le champ thématique est l'ensemble des mots qui, dans un texte, se rapportent à une même notion. يعني كتدور حول مفهوم واحد. Donc مثلا exemple clavier, caméra, batterie, écran, appel, message. Donc هادشي غادي نمشيو نطبقوه في la page suivante. Donc, dans la page suivante, je m'entraîne. Je complète le texte ci-dessous avec les mots suivants. Donc, on a l'écran, les touches, les images, la télévision. Regardez. Donc, on a pour un film. Donc, on a bien sûr, pour دائما كيتبعها le verbe غالبا le verbe à l'infinitif. Donc, pour regarder. وإلا تمعنا في المعنى غنلقاو فريمون دونك روغاردي هي اللي غتجي. Pour regarder un film, suivre des compétitions sportives et bien d'autres émissions. Je me place devant. إذا باش نشاهد واحد الفيلم شنو خصني نتبلاصا قدام l'écran. J'appuie sur les touches. De la télécommande et voilà les images صور apparaissent. Les images صور تظهر على la télévision, sur la télévision. Donc هذه هادو هما الكلمات في الترتيب نتاعها. Donc je barre l'intrus,
هنايا خصنا الكلمة الداخلة خصنا نشطبو عليها. إذن هنايا كنتكلمو على لا راديو، تو سكي كونسيرن لا راديو. ستوديو عندها علاقة بلا راديو، لانفورماسيون كذلك، لي زيماج، لو ميكروفون. دونك هنايا لي زانفورماسيون ميكرو، ولكن ليماج لا. ليماج ما عندهاش علاقة بلا راديو، إن الراديو كيعطينا فقط لو سون. تليفون بورتابل نيميرو، دونك كنكومبوزي واحد لو نيميرو. ميساج، sonnerie, recevoir, manger, là. Donc le portable, ça n'a rien à voir avec manger. Envoyer, communiquer. L'internet, site, موقع, email, connect. Pardon. ما عرفتش علاش شطبت عليهم. دونك هنايا اكسكوزي موا، ماشي هادو اللي خصني نشطب عليهم. دونك هنا شكون هي اللي غنشطبو عليها؟ هي لوسيون، هي المحيط. هادي دونك خصها تبقى. دونك سيت يعني موقع، ايميل هو الايميل، هو الكونيكسيون هي معروفه، الكونيكسيون انترنت، اتصال بالانترنت. ثم تيليشارجي هي تحميل. اما اوسيون ما عندها علاقه. دونك هادي excusez moi. Donc je m'évalue. Je complète avec deux mots qui appartiennent au même champ thématique. Donc خصنا نزيدو تما كلمات عندها علاقه بلا télévision, écran, reportage, image, émission. Donc هنا lettre, enveloppe, adresse. مثلا destinataire, destinataire, adresse, email. Donc هنايا signature. باش كنساليو لادريس كنديرو لا سينياتور. دونك il y en a beaucoup. كاين ديستيناتور هو اللي كيصيفطو، ديستيناتور هو اللي كيستقبل. كاين لو سوجي، مثلا الرساله كيكون فيها لو سوجي، الموضوع etc. Donc deuxièmement, je complète le texte avec les mots suivants: stocker, fonctionner, fournir, traiter. Pour un ordinateur a besoin d'instructions qu'on peut lui fournir. إذن pour fonctionner. Donc غادي نحاولو نشوفو. Donc هنا غتجي pour fonctionner un ordinateur a besoin d'instructions qu'on peut lui fournir sous forme d'un logiciel ou d'un programme. إذن باش يشتغل الحاسوب خصو واحد لو لوجيسيال كيتسمى لوجيسيال دو باز. داك اللوجيسيال هو اللي كيخلي البيسي، لان لورديناتور سو ني ريان دوطخ دان ماتيريال، ولهذا خصو واحد البروغرام اللي سميتو لوجيسيال اللي كيخدم دالك الحاسوب. ان اورديناتور بو انغوجيستري، اذا كيمكن يسجل، تريتي اي ستوكي دي دوني. دونك هنا غتجي تريتي وهنا ستوكي دي دوني. دونك هادو هما الكلمات. دونك غنبداو بور فونكسيوني باش يشتغل الحاسوب. Un ordinateur a besoin d'instructions qu'on peut lui fournir. خصنا نعطيوها ليه، خصنا نزودوه بديك لي زانفورماسيون sous forme d'un logiciel ou d'un programme. Un ordinateur pour enregistrer, traiter كيسجل وكيعالج، et stocker وكيخزن des données et des informations. Voilà, c'est la fin de la séance du lexique de la 5e année d'enseignement primaire pour communiquer en français.